ना केतनी केते कहते कहीं जाऊचे कहीं आउचे भेंटी बेगटे धरिक उलाई करी मने मने ऑफिसर भावुचे एंता कहते किंतु सही लोक माने एछन का कहउचन जे अरे देख से एसएचजी रे मिसी थिला बोली करी ब्लॉक रे प्रेसिडेंट हला जिला रे प्रेसिडेंट हला डीआरडी रो गुटे मास्टर ट्रेनर हे पाला सार मोर गुटे व्यक्तिगत परिचय अछि मो एसआईआरडी और एनआईआरडी रो सर्टिफाइड ट्रेनर आई सरकार को सहयोग फल एसएचजी रे मिसिबा फल तो गोटे स्वतंत्र परिचय पाइली तापर नेक्स्ट परिचय हो गला मोर गोटे मास्टर ट्रेनर आरपी बा एसआईआरडी पीआरआई भाषा रे ईआरपी गोटे प्लेटफॉर्म मिलु नथिला जोटा कि मते हमर फेडरेशन देला बा एसएचजी देला ता फल सर वर्तमान मु पीएल परिवार रही कि मध्य मु तो भाबुची मु निजको निजे धन्य मन करूची जे मो पुओ को मु आईआईटी बॉम्बे रे डाटा साइंस रे पाठ पढ़ाई पारिछी सेथिबाई मु निजको निजे गर्वित सर सेटा केवल संभव है आमर एसएचजी पाई सर आज कोन आपण एसएचजी रे रही 2 पैसा इनकम करी सतरे खुशी अछि ओडिशा पई पूरा निजको प्रस्तुत कर सारे पूरा प्रस्तुत सर आमे 100% निजको प्रस्तुत करिछु आ जदियो हनुमान को भलिया काम करी न पारले भी गुंडुची मूलसा भलिया काम करी हमर कर्तव्य आमे संपादन करिवु सर आपण जने सफल महालक्ष्यपति दीदी निश्चय सर आपण ना पछर जेते बेले महालक्ष्यपति दीदी शब्दटी लागुची आपण केते खुशी दउची अंतररु ना पछरे जेते बेले लक्ष्यपति दीदी लागि जाउची सर 1000 टका कोन आमे देखि नथिलु किंतु लक्ष्यपति दीदी लागि गला बेलको छाती कुंडे मोठे जाउची सर लक्ष्यपति दीदी छाती कुंडे मोठे जाउची सर सेति पई हमको निज परिवार रे निज समाज रे निज गां रे निज राज्य निज जिल्ला रे निज राज्य रे मध्य सम्मान मिलुची
ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡମ୍ को ସାର୍। ଆପଣ ଜଣେ ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ଏତେ ସଫଳ ମହିଳା ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆମ ଜରିଆରେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଯିବା ଦେଶର ଉନ୍ନତି, ନିଜର ପରିବାର, ନିଜ ଗାଁ, ନିଜ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କରିବା ଦିଗରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସାରଥୀ ଭଳିଆ କାମ କରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ମାଙ୍କ ସଫଳ କାହାଣୀ। ଏ କାହାଣୀରୁ ବାରି ହେଇ ପଡୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇ ଆଜି ମା ମାନେ ଘର କୋଣରୁ ବାହାରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି।